Guys, kamindutan ko mag-pray. Oh. Tara po, mag-pray na po tayo kay Papa God. Papa God, salamat po sa mga food namin. Salamat sa namin, sa milk ko po, tsaka sa toys ko po. Game nan. Save milk, save Father, Father, Son, Son, Holy Spirit. Spirit. Amen! Thank you, Papa God! Ay, say thank you Kuya Idi, Ate Melissa. Thank you, kay Ate Melissa. God bless you po. Wow! Galing naman ng baby Kuya Liam namin. Naku, gusto ni Riley guys. Nagliligalig si Riley. Yummy ba?